नमस्कार मु राय दत्त आपण मानकु स्वागत जनाउछि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो गोटे नूतन अध्याय को। आज यही वीडियो रे आमे जानिबा जे विभिन्न मनोवैज्ञानी शिक्षण उपरे बा शिक्षार्थी मानक उपरे की प्रकार मत पोषण करिसंती तांकर विभिन्न मत बा वार्ता को आमे विशेष भाव में आलोचना करिबा। प्रथमे आमे स्कूनर नामक जड़े मनोवैज्ञानिक वार्ता को अनुध्यान करिबा जे से कहिथिले शिक्षण प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया। शिक्षण कौन? शिक्षण हेउची प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त व्यवहार ग्रहण एक प्रक्रिया बोली कहिथिले किए स्कूनर। एवं पुनर्बलन युक्त साधन फल आचरण प्रवणतार संभव हेउतुवा स्थायी परिवर्तन ही शिक्षण। यह कहिथिले 1971 मसीह किम्बल नामक जड़े मनोवैज्ञानिक। पुनर्बलन युक्त साधन फल आचरण प्रवणतार संभव हेउतुवा स्थायी परिवर्तन, आचरण जो स्थायी परिवर्तन होता है पुनर्बलन जो ताहाकु ही शिक्षण कहा जाए बोली कहिथिले किम्बल। केते मसीह कहिथिले? 1971 मसीह कहिथिले। तृतीयटी हेउची अभिज्ञतारू आचरण रे परिवर्तन हेउतुवा ही शिक्षण। माने अभिज्ञतारू आचरण रे जो परिवर्तन हुए ताकू ही शिक्षण कहा जाए बोली कैवलिन कहिथिले। देखो यार गोटे कथा जे पुनर्बलन जो जो आचरण प्रवणतार परिवर्तन होता है ताहा ही शिक्षण बोली कहिथिले किए किम्बल। एवं अभिज्ञतारू आचरण परिवर्तन होता है कैवलिन। जदि पुनर्बलन जो आचरण परिवर्तन है ताहा किम्बल को वार्ता, अभिज्ञतारू आचरण परिवर्तन हेले ताहा होची कैवलिन को वार्ता। बुझीगला? तो आउ गोटे होची ये थिला पुनर्बलन एवं अभिज्ञता। अभिज्ञता सहित प्रशिक्षण द्वारा यदि आचरणगत परिवर्तन हुए ताहा ही शिक्षण। यह कहिथिले गेट्स नामक वैज्ञानिक आउ टिके आग को जाई कहिले जे अभिज्ञता एवं प्रशिक्षण द्वारा जो आचरण परिवर्तन हुए ताहा ही शिक्षण बोली करी कहिथिले गेट्स नामक जने मनोवैज्ञानिक। बुझला? आउ दी जन मनोवैज्ञानी वार्ता रखिथिले बा मत रखिथिले जे अभ्यास फल व्यक्तिर कार्य संपादन रे जो परिवर्तन लक्ष्य करा जाए ताहा हेउची शिक्षण। ये कहिथिले मैक्रिफ ओ इरियन। 1952 मसीह कहिथिले मैक्रिफ ओ इरियन जे अभ्यास करिबा द्वारा व्यक्तिर जो कार्य संपादन रे परिवर्तन करा जाए ताहा हेउची शिक्षण। बुझीगला? अभ्यास फल जो परिवर्तन हुए ताकू कहिथिले मैक्रिफ ओ इरियन 1952 मसीह। बुझीगला? अनुभूतिर फलस्वरूप व्यक्तिर आचरण रे जो परिवर्तन हुए परिवर्तन देखा जाए बा परिवर्तन हुए ताहा ही शिक्षण बोली कहिथिले क्रॉपनियाक नामक जड़े मनोवैज्ञानी अनुभूति। देखो जड़े कहिथिले पुनर्बलन जो, आउ जड़े कहिथिले अभिज्ञता, आउ जड़े कहिथिले अभिज्ञता एवं प्रशिक्षण, आउ जड़े अभ्यास। यह आसला अनुभूति। अनुभूति फलस्वरूप व्यक्तिर आचरण रे जो परिवर्तन हुए ताहा ही शिक्षण बोली कहिथिले क्रॉपनियाक। बुझीगला? परवर्ती कथा को जीवा जे अनुकरण 5 प्रकार। आमर जो अनुकरण चैप्टर अच्छी से अनुकरण प्रकार भेद अच्छी। अनुकरण साधारणतः 5 प्रकार होता है। यही जो 5 प्रकार अनुकरण होता अनुकरण हुए ताकू किए कहिथिले मनोवैज्ञानिक ड्रेवर और एमसी डाउगल। ये दुईटा टी इम्पोर्टाट। अनुकरण 5 प्रकार किए कहिथिले ड्रेवर और एमसी डाउगल। बुझीगला?
तापर मनोविज्ञान एक आचरण संपर्कीय विज्ञान बोली प्रथमे फिल्सबरी कहिथिले। फिल्सबरी कौन कहिथिले जे मनोविज्ञान एक आचरण संपर्कीय विज्ञान। जो आमे पेडागोजी पढ़ुचु बा मनोविज्ञान पढ़ुचु साइकोलोजी पढ़ुचु ताहा हेउछि गोटिए आचरण संपर्कीय विज्ञान बोलिकरी कहिथिले फिल्सबरी। बुझिला। तापर परवर्ती वार्ता को जीवा जे निजर कार्य अन्यमानंक कार्यकलापर तुलना पाई प्रवृत्ति बोली एक विशेष गुण सृजनशील व्यक्ति ठारे देखा जाए। कौन कहले टेलर कहिसंती कथा जे कौन कहिसंती से निजर कार्य ओ अन्यमानंकर कार्यकलापर तुलना पाई प्रवृत्ति बोली एक विशेष गुण सृजनशील व्यक्ति ठारे देखा जाए। सृजनशील व्यक्ति अर्थात कौन जे जो व्यक्ति किछि नुआ करि थाए गोटे जिनस को देखी बा निजर कार्यशैली को अनुमान करी अन्य मानकर कार्यकलाप को तुलना करी से किछि नुआ करि थाए ताकू ही सृजनशील व्यक्ति कहा जाए। एभली वार्ता देइथिले हमर मनोविज्ञानी टेलर। किए टेलर। बुझेला। तापरे मानसिक कार्य को पसंद करिवा बोली एक विशेष गुण सृजनशील व्यक्ति ठारे परिप्रकाश होई थाए। जे मानसिक कार्य आम मानसिक कार्य जो चले आम मस्तिष्क जो कार्य चले तार पसंद करिवा ताकू पसंद करिवा गुण केवल सृजनशील व्यक्ति ठारे ही देखा जाए बोली कहिथिले कैलाश चंद्र पंडा। हेला। कृत्रिम अंग ओ सुगंधीयुक्त खाद्य खाइबा द्वारा शिशु मानक ठारे शिक्षण अपारगता अतिक्रिया परि लक्षण मान प्रकाशित होइथाए। कौन कृत्रिम अंग सुगंधीयुक्त खाद्य खाइबा द्वारा शिशु मानक ठारे शिक्षण अपारगता माने कमी जाए अतिक्रिया परि लक्षण मान प्रकाशित होइथाए। एक कथा कहिथिले फिल गोल्ड। किए कहिथिले फिल गोल्ड। रक्त स्रोत जदि आवश्यक परिमाण जीवसार संश्लेषण करने को अक्षम हुए तेबे शिक्षण अपारगता सृष्टि होता है। रक्त स्रोत जो आम शरीर रे रक्त संचालित हुए से जदि आवश्यक परिमाण जीवसार बा खाद्य पदार्थ आम शरीर प्रत्येक कोष पाखक पहुँची पारा नहीं ताहले शिक्षण तार प्रभाव पड़ता है बोली कहिथिले कट नामक जड़े मनोवैज्ञानिक। मुख्यतः 3 प्रकार परिवेशगत कारण शिक्षार्थी मानकर अपारगता निमंते दायी। मुख्यतः 3 प्रकार परिवेशगत कारण शिक्षार्थी मानकर शिक्षण अपारगतार निमंते दायी। माने परिवेश रे विभिन्न प्रकार सृष्टि हेउतुवा कारण माने शिक्षण अपारगता पाई दायी अर्थात शिक्षार्थी मानकर शिखिबारे बाधक सृष्टि करितांती बोली कहिथिले मनोविज्ञानी लाभिट। येला। कर्मकेन्द्रिक पाठ्यक्रम छात्र को पुस्तक भित्तिक दृढ़ श्रृंखला द्वारा आबद्ध न करी शिक्षा क्षेत्र रे कर्मशाला रे नियोजित करे। कर्मकेन्द्रिक पाठ्यक्रम छात्र को पुस्तक भित्तिक दृढ़ श्रृंखला द्वारा आबद्ध न करी शिक्षा क्षेत्र रे कर्मशाला रे नियोजित करे। याकू रूसो कहिथिले। एटा गोटे इम्पोर्टेंट वार्ता जे रूसो कौन कहिथिले कर्मकेन्द्रिक पाठ्यक्रम अर्थात भोकेशनाल पाठ्यक्रम छात्र छात्र मानू पुस्तक भित्तिक केवल बही भितरे सीमित करी न रखी तांकू कर्म क्षेत्र निजर जीवन कार्य वृत्ति रे बा कर्म रे नियोजित करिवा पाई सहायक होइताए। क्यों पाठ्यक्रम कर्मकेन्द्रिक पाठ्यक्रम करिताए। एक कथा कहिथिले किए रूसो। बुझेला।
छह प्रकार मानसिक क्रिया द्वारा बौद्धिक शिक्षा विकसित हुए। केते प्रकार मानसिक क्रिया? छह प्रकार मानसिक क्रिया द्वारा बौद्धिक शिक्षार विकसित हुए। एक कथा कही मनोविज्ञानी बेंचमिस एसब्लूम। एठारे रूसों आउ एक वार्ता आसला जे रूसो कही गिव योर स्कॉलर नो भर्बाल लेसन। गिव योर स्कॉलर नो भर्बाल लेसन। यार अर्थ कौन? कथा कम काम बेसी। माने जो नो भर्बाल माने कौन? कथा नुह एमिति शिक्षा दि जाऊ छुआ मानू जे से माने कम कथा कही पाठ शिखिबे। ए कथा कर्म माध्यम शिक्षण वार्ता जो कही रूसो तार प्रतिफलन एरा। पुस्तक मध्यरु ज्ञान आहरण न करी प्रत्यक्ष पुस्तक मध्यरु ज्ञान अन्वेषण करिबा उचित। रवींद्रनाथ ठाकुर कही जे पुस्तक मध्यरु ज्ञान आहरण न करी प्रत्यक्ष पुस्तक मध्यरु ज्ञान अन्वेषण करिबा उचित। यार अर्थ कौन? जे लेखा जाइतिबा पुस्तकरु ज्ञान आहरण करिबा अपेक्षा प्रत्यक्ष जोठार पुस्तकर सृष्टि माने प्रकृति जो जिनस आम शिखिपार ताहा ही ज्ञान ताकू ही शिखिबा उचित बोली कही रवींद्रनाथ ठाकुर। वंशानुगुणर प्रभाव शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करथिले। ए कथा किए कही? वंशानुगुण बा वंशगुण रो प्रभाव शिक्षण प्रक्रिया रे रही बोली किए कही? एच गोडार्ड। किए? एच गोडार्ड। बुझला? आम शरीर और मानसिक गुणावली वंशानुक्रम आम पाखकू आसी थाए। आम शरीर शारीरिक मानसिक गुणावली वंशानुक्रम आम पाखकू आसी थाए। अर्थात आम शरीर में विभिन्न जो लक्षण मान देखा जाए, मानसिक विभिन्न गुण देखा जाए, ताहा आम वंशक्रम बा माँ बापा ठारू अजा आईं ठारू आसी थाए। ए कथा किए कही? ब्रिटिश मनतत्वविद गाल्टन। किए? गाल्टन जड़े ब्रिटिश मनतत्वविद। परिवेष्टिनी व्यक्तिर प्रकृति, व्यवहार, बुद्धि, विकास और जीवन धारण क्षमता को परिपक्व करिबा सह समाज रे श्रृंखलित मनीष भावे बंचिबार शक्ति और सामर्थ्य जोगाई थाए। परिवेष्टिनी व्यक्तिर प्रकृति, व्यवहार, बुद्धि, विकास और जीवन धारण क्षमता को परिपक्व करिबा सह समाज रे श्रृंखलित मनीष भावे बंचिबार शक्ति और सामर्थ्य जोगाई थाए बोली कही किए? डोगालस ओ हंट। किए? डोगालस ओ हंट। परिवेष्टिनी अर्थात आमर परिवेश बा आमर चतुर्पार्श्व जहाँ घटी जाउची ताहा व्यक्तिर सबुकिछि कार्य उपरे प्रभाव पकाई थाए। एक कथा कही डोगालस ओ हंट। परवर्ती वार्ता व्यक्तिर जीवन प्रक्रिया को आरंभरू शेष पर्यंत जो सबू बाह्य उपादान प्रभावित करे ताकू परिवेष्टिनी कहा जाए। उटवार्ड कही या कही उटवार्ड। बुझेगा? किए कही? उटवार्ड। परिवेश आम यार पूर्वर पढ़ी परिवेष्टिनी मनीषर प्रत्येक कार्य को प्रभावित करे। तो से परिवेष्टिनी कौन? जे बाह्य मनीष जीवन अंतर्निहित जेते क्रिया प्रक्रिया चली ताकू छाड़ी दे बाह्य परिवेश रु जहाँ किछि उपादान मनीषर जीवन चर्चा बा जीवन प्रक्रिया उपरे प्रभाव पकाए ताकू ही परिवेष्टिनी बोली कहा जाए बोली उटवार्ड मत व्यक्त करथिले बा मत रखिथिले। मनीषर सर्वांगीन विकास निमित्त जीन व्यतीत अन्य जो सबू बाह्य उपादान प्रभाव पकाए ताहाकू ही परिवेष्टिनी कहा जाए बोली कहिथिले बोरिंग, लॉन्गफील्ड्स और वेल्स। तीन जण मनस्तत्वविद से उडवार्ड जो परिवेष्टिनीर संज्ञा को किछि
ବୃଦ୍ଧି କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଜିନ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ କହିଥିଲେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଶବ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାର ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଜିନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯେଉଁ ବଂଶାଗୁଣ ଅଛି ଜିନ୍ ଅଛି ତାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଉପାଦାନ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଉ ବା ବାହ୍ୟ ହେଉ ତାକୁ ହିଁ ପରିବେଷ୍ଟିନୀ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋରିଂ, ଲିଙ୍କଫିଲ୍ଡସ୍ ଓ ୱେଲ୍ସ। କିଶୋର ସମୟରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ବହୁବିଧ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ମନୋ ଶାରୀରିକ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୂରଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତାର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ମୁରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦରକାର ବା ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏର ଆବଶ୍ୟକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଶୋର କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆଉ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏକଥା କହିଥିଲେ ମୁରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କର୍ମତତ୍ପରତା ନ ଥିଲା ତଥାପି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରୁଥିବା ମାନସିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କର୍ମତତ୍ପରତା ନଥିଲା ତଥାପି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରୁଥିବା ମାନସିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କହିଥିଲେ ବର୍ନାର୍ଡ ଶ। ଯେ ଆମ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କର୍ମତତ୍ପରତା ବା ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ କରିଲା ବା ଆମେ ଅଭିପ୍ରେରିତ ହେଲା ତାକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବର୍ନାର୍ଡ ଶ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଫଳାଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଣତାକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ। ସେହି କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ ଆଟକିନ୍ସନ୍ କହିଲେ ଯେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଫଳାଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଣତା ବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଟକିନ୍ସନ୍। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଏ। ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଆଉ ଏକ ସଂଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ହାର୍ବାର୍ଟ ସେରେନସନ୍ ଯେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଅଧିକ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରେ ବା କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଏ। ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଆଉ ଏକ ସଂଜ୍ଞା ମୋସୋୱିଙ୍ଗୋ କହିଥିଲେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଜଟିଳ ସମନ୍ୱୟ ଯାହାକି ଆଚରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଚରଣକୁ ଧରି ରଖେ ଓ ଆଚରଣର ଦିଗ ସ୍ଥିର କରେ। ବୁଝିହେଲା? ଆମ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଆମ ଶରୀର ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଗାଲ୍ଟନ୍। ବୁଝିହେଲା? ଆମର ଶରୀର ବା ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଗାଲ୍ଟନ୍। ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମର ଦାନ। ଆମ ବୁଦ୍ଧି କାହାଠାରୁ ଆସିଥାଏ? ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଦାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିନ୍ସିପ୍। ଆଉ ଜଣେ କହିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ସାଧାରଣ ଓ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଗାଲ୍ଟନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ସାଧାରଣ ଓ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଗିଲଫୋର୍ଡଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ଫଳାଫଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଗିଲଫୋର୍ଡ କହିଥିଲେ ଯେ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନସିକ କ୍ରିୟା
ଫଲାଫଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଗିଲଫୋର୍ଡ। ଯେ ପିଲା ଯେତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ତାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସେତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ଭାର୍ନୁନ୍ ଏକଥା କହିଥିଲେ। ଭାର୍ନୁନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଯେ ପିଲାର ପରିବେଶ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହେବ ତାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ବା ସେ ସେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷଣ ଲାଭ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାଷାଗତ ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛି ଭାଷାଗତ ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ଓ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି। ୱାଟସନ୍ଙ୍କ ମତରେ ପରିବେଷ୍ଟିନୀ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ହେଉ ବା ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ବୋଲି ୱାଟସନ୍ କହିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧି ଗଠିତ ହୁଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ୟେଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। କିଏ କହିଥିଲେ? ୟେଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ କହିଥିଲେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ପାଦର ସମାହାରକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ୟେଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। ୱିନେଟ୍କା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କରିଥିଲେ କାର୍ଲଟନ୍ ୱାସବର୍ଣ୍ଣ। କାର୍ଲଟନ୍ ୱାସବର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଜଣେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ୱିନେଟ୍କା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ୱିନେଟ୍କା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କିଏ? କାର୍ଲଟନ୍ ୱାସବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଲନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଲନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଏ କହିଥିଲେ? ସ୍କିନର। ଆଗରୁ ବି ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଯେ ପୁନର୍ବଲନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ବା ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସ୍କିନର। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ ବା ଆମର କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ ବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଧୀର ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏକଥା ହର୍ଲକ୍ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ହର୍ଲକ୍। ପୋଲୋଙ୍କ ମତରେ ସମଗ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଏରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା ପଡ଼େ। ପୋଲୋଙ୍କ ମତରେ ସମଗ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପୋଲୋ। ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଭାଣ୍ଡେନ୍ ଜେଲ୍ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଭାଣ୍ଡେନ୍ ଜେଲ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୁଏ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଫସଲରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ପରିମାଣ ଅଧିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହରରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକା ବୋଲି କହିଥିଲେ କେପି ଦାସ। କିଏ? କେପି ଦାସ। ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ୱେମର 5ଟି ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ୱେମର 5ଟି ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମତ ଦେଇଥିଲେ।
কৈଶୋରାବସ୍ଥା ହିଁ ଚାପ ଓ ପ୍ରବଣତାର ସମୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍। କିଏ କହିଥିଲେ? ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍ କହିଥିଲେ ଯେ কৈଶୋରାବସ୍ଥା ହିଁ ଚାପ ଓ ପ୍ରବଣତାର ସମୟ। ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିଥିଲେ କିଏ? ବୋରିଂ। ବୁଝିହେଲା? ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକଥା କହିଥିଲେ ଚାର୍ଲ୍ସ ପିୟରମ୍ୟାନ୍। କିଏ? ଚାର୍ଲ୍ସ ପିୟରମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମ୍ବଳ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବି ସମ୍ବଳ ମିଳେ ବା ଯାହା କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥିଲେ ୟାଗର। କିଏ କହିଥିଲେ? ୟାଗର। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଯେତେ ମୌଳିକ ନିୟମ ଅଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୋଗିତା ନିୟମର ସ୍ଥାନ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ଏକଥା କହିଥିଲେ ନନ୍। ବୁଝିହେଲା? In a curriculum that is suited to the needs of the today and of the future, there must be a definite bias toward definitely creative subject. एकथा किए कहते? रेमंड। बुझेगा? व्यक्ति मध्यरे शारीरिक गठन, मानसिक दक्षता, व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, सृजन शक्ति, धर्मीय अनुचिंता क्षेत्र में परिलक्षित होउतबा पार्थक्य को व्यक्तिगत पार्थक्य बोली कहा जाए। एकथा किए कहिथिले? मनोविज्ञान रो नूतन विभाग अविकल मनोविज्ञान रो मनोविज्ञानी उंडे, काटली, क्रेपलिन, एबिंगहॉस इत्यादि साइकोग्राफी यंत्र माध्यम यही व्यक्तिगत पार्थक्य अध्ययन करी शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में विप्लव आनिछंती। रूसियार मनस्तत्वविद भाइगोट्स्की द्वारा सामाजिक संगठनवाद तत्व लोकलोचन को आसीथिला। सामाजिक संगठनवाद तत्व किए देथिले? भाइगोट्स्की। यही तत्व अनुजाई सामाजिक संगठनवाद तीनोटी मुख्य धारणा उपरे पर्यवेसित थिला, यथा वास्तवता वा रियलिटी, ज्ञान, शिक्षण। रियलिटी, नॉलेज, लर्निंग। वास्तवता, ज्ञान, शिक्षण। भाइगोट्स्की ये तीनोटी संगठनवाद सामाजिक संगठनवाद उपरे आलोचना करते। धन्यवाद। वीडियोटी को लाइक करिवे, भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करिवे, सांग मानक मध्यरे शेयर करिवे। धन्यवाद।